pang face. Eyes here. Kapani ha. 1, 2, 3. Wide shot. Okay. This time, under the chin. Extend ginang kamot. Yan, under the chin. Kakatay sa gapan. Tilt. Yes po. More. Side profile. Light good. Yes po. Kana. Gapa kayo na. Isa giyo. More. Balik sa kata na. Nice. Kana. Dibugi na. Ayan. Sab ko aning exarch hindi mong back ma'am straight yan. Almost nagatubang na ka sa chair. Yan. Yes po anak. Yeah, sure. Katubang yung face ako ha. Feel. Tigas. Okay. 1, 2, 3. Yan. Last na ko, hindi ka, soft touch na. Sige, again. Sige, sibok pag gamay, pero makahinda dyan ka. Sige na mga tumba. Ayan. Ayan, smash. Yes, po. Ayos naman dyan sa power. Piyong ka, ma'am. Nice, relax. Kanira gano'n, sab ka ni anak, hindi mo may gano'n. Yan, lean forward. Ito mo back, mo extend it. Yes, po. Then tilt the face. Different sound. Tingin sa TV. Okay, kana, listen. Forward. Balik sa katanaw. Tilt. Listen. 1, 2, 3. Okay, natali. Okay, final outfit. Kaya,